July 10 guys, 5:37 p.m. Heavy rain here in our place, in our barangay, and very windy guys. You can see, oh, you can see the branches of the coconut. That one, the hills of ipil-ipil guys. Okay, very heavy rain. I arrived from the school guys. I pick up my grandkids. So it's me, Mama Lo. See guys, you can hear the sounds of the rain and wind. Very windy. Oh guys, I'm here in the logo. It's flooding. Okay, ngayon na lang, stay at Piro. Sa pati ko, just say the word that you're thinking of. 1 minute lang. Kaya ikaw 1 minute. Dito, matipid na sa first description. Oh, sa spy Piro mystery. Maybe just see the color and flower. Pero wala, matatakuan. Maybe, I got paper. I said to baby. Dili klaro makay. Kay kuan imong wiper. Klaro. Ang wiper dito kay chokay tablet.
Hindi ko sa first part na Grabe Yes. Dayon si Grabe. Oh, kita galing. Sa Pakos. Ay, Mount Dayon. Maabi siya Hindi, sa... si first step si Guy. Dayon si Guy. Dayon si Best. Step by step. Ganito, ganito. Wala na. Advance man mo sa 1.6. Kami kay first lesson mo ko mga digestive system. What are the three layers of the small intestine? Smart. Step. Step. Di ba mag-title ka na? Small intestine. First part, Small intestine. Intestine. kay mono niya. The difference of these pairs. Those squares. Oblong siya. No. Sa square na lang. Sa square. Naman maklaro ay. Ang pangit ang Acute or acute? Dili maklaro ma kay mong wiper oh. Dali tayo. Hindi na niapit map na atrasan sa play movie. Dire stop mo lang play movie at basta oo kina gila. Wow. Grabe. Anak agay hindi ba ito? Daghan kay kuan ma. Pinainay ma. Labot ang motor ani dire. Oo. Kado. Ano ang matalo? Ang motor ni anak ni dapat ko fly. Ha? Ilibit kit mo diha kung magpantay na magigis ako. Dire, ilibit kit niya flooring ay. Okay. Ang man good rin. Ah man. Ilibit kit siya. Hapon mo dito na ako ginan ba?